This is topic 7.1, optimization using calculus. Let us first define some terms na kailangan na to para magkasinabot ta. We have here critical point. Let f be a function that is continuous on an open interval I containing x sub 0. We say that x sub 0 is a critical point of f if f prime of x sub 0 is equivalent to 0 or f prime of x sub 0 does not exist. Kasi pasabot ani, matawag nimong critical point ang isa ka value sa x pag ang ihang derivative is 0 or undefined. Kaya kung undefined, does not exist man yung derivative. So, mo na pasabot sa critical point. So, again, critical point ang x kung ang ihang derivative dito sa function, dito nga x is 0 or undefined. So, that's critical point. What about maximum? From the word maximum, we say that the maximum occurs at x sub 0 if the value of f of x sub 0 is the largest among all other functional values on I. So, meaning maximum siya kung siya pinakadako from the word maximum ganito. And while ang minimum, siya po ang smallest among all the other functional values of I. So, that is maximum and minimum. Then, the word extremum. We say that an extremum of f occurs at x sub 0 if either maximum or minimum occurs at x sub 0. Ang kaning term nga extremum actually is a general term para sa maximum or minimum. When you say extremum, pwede siya maximum, pwede po siya minimum. Kung wala pa kakabalo ba, kung maximum ba siya or minimum, extremum ang mong gamiton na term. Pero kung pinakadako siya, maximum na imong gamiton. Pero tapos kung pinakagamay siya, minimum. Pero again, kung wala pa kakabalo, kung maximum ba siya or minimum ba siya, extremum ang gamiton nimo nga term. So, moray pasabutan nga term. Then, we also need to, for this lesson po, magamit nato ning two theorems. The first is Fermat's theorem. Fermat's theorem states that let f be continuous on an open interval I containing x sub 0. If f has an extremum at x sub 0, then x sub 0 must be a critical point of f. Unsay pasabot lang ana, kung naadot ay function na continuous on an open interval containing x sub 0, kung continuous siya, tapos f gani na ay extremum, automatic katong x sub 0 ni mga value is a critical point. So bottom line lang, kung na ay extremum dito, critical point na po siya. Mapi pasabot sa Fermat's theorem. Another theorem nga magamit nato is this extreme value theorem. Extreme value theorem states that let f be a function which is continuous on a closed and bounded interval from A to B. Then the extreme values, maximum and minimum of f always exist. And they occur either at the endpoints or at the critical points of f. Then, unsay pasabot ani? Ang pasabot lang sa extreme value theorem na kung ang function is continuous on a closed and bounded interval, ang extreme values naga-exist. Meaning, kung continuous siya, naagi siya extreme values, naagi siya maximum, naapod siya minimum. And at the same time, katong maximum value o minimum value, makita nimo at the endpoints sa imong interval or at the critical point or critical points kung daghan. So, bottom line ani, makita nimo ang maximum or minimum sa endpoints or sa critical points. So, motong magamit nato in solving mga optimization problem. Kaning optimization problem man is one of the another application sa derivative. Di ba human naman ta katong instantaneous velocity? Kani is another application po siya. Optimization problem kanang mga problem nga
kailangan nimo i-maximize or i-minimize, like i-maximize nimo ang income or i-minimize nimo ang imuhang gasto. So kana nga mga problem, optimization problem na siya. So let's have the steps in solving optimization problem. So these are 5 steps. First, actually, if possible, you draw a diagram of the problem. Makatabang man ni para mas masabtan. Ikadua is assign variables to unknown quantities involved. So magbutang kag variable. Usually, atong ginagamit nga variable is x. But dili necessary x always. Depende ra po na sa inyo. But again, ang pinaka-common is x. Next is specify the objective function. This function must be continuous. Dili na tong magbuhat na kaog function. Based sa given situation, magbuhat kag function. So, identify the quantity, say q. Ang dire gigamit niya is variable nga q. Kung unsa ang i-maximize or i-minimize nimo. Then, formulate an equation involving q and other quantities. So, then express q in terms of a single variable, say x. Ang pasabot lang ani, magbuhat kag equation and then you isolate katong kailangan nimo i-maximize or i-minimize. Then, the objective function is it's either i-maximize nimo or i-minimize to nimo. Then, ikaapat is determine the domain. You have to be aware kung unsa ray pwede na values. Then, lastly is use appropriate theorem. So, kato ato mga theorem nga gamito na. So, para mas masabtan ni nga step, let's use that one in an example. So, example 4 na ko diretso para kanimang ang katumangong 1, 2, 3 mga ginagmay nga mga example, but kaning 4 pataas manggod maagian na manggod tong ubang steps nimo nga naa sa 1, 2, 3 nga mga examples. So, for example number 4, the problem is find the number in the interval from -2 to +2 so that the difference of the number from its square is maximized. Si pasabutan na nga problem. Ang problema lang, actually ang first step na to is to draw a diagram. Pero kani number problem man guni, dili ka makabasta-basta draw. Basta ang point lang ani, magpili kag any number from -2 to 2. Say 1. So 1 tapos so that the difference daw of the number 1 from its square 1 tapos minus 1 squared or pwede po 1 squared minus 1, dapat daw ang answer is maximize, pinakadako. Pwede 1, pwede 2, dili dapat mo lampas kay 2, dili dapat mo baba kay negative 2, kay naman tay interval. Ang question ana karon, unsa to nga number ang mohatag og maximum difference nila. So, ingato ang pasabot sa problem. So, wala tayo drawing, diretso ta sa second step. Ang second step is assign a variable. So, usually again, let x be katong number nga ato ang kinapangita. So, nanatay. Step number 2. Next, specify a function. So, magbuhat na tag function. So, kani nga function atong kuanon, f of x. And, buhatan nato ni og katong difference of the number from its square. So usually mas dako man gyud ang kwan, di ba? Mas dako man gyud tong square nimo. So mahimo siya x squared minus x. Okay, again, difference of the number and katong squared. Again, nganong giuna nako si x squared because pag square nimo ang number, usually mas dako man na siya nga value. So unahon nato ni. So mao na ni karon ato ang given function. So nanatay given function. This is step number 1. Actually, step number 2 na ni, step number 3 na ta. Nanatay function. Then ang goal na to ani dapat is maximize. So dapat i-maximize na to na. So for fourth step na to, determine the domain. Unsay domain na to ani? Unsay pasabot sa domain? Ang domain na to is kung unsa ray value kaninang interval na to. Ang domain na to is from -2 to 2.
Nanatay domain. Ikalima, use the appropriate theorems involved. So, gamitan na nato theorem. So, para makuha nato ang maximum value, kailangan nato, again, unsa tong gisulti sa extreme value theorem, nga ang maximum value naa sa endpoints o sa critical point. Naa na tay endpoints, which is ang -2 ug 2. Kay mao man yung boundary nato sa tong interval. Ang wala na lang is ang critical point. So, kailangan na ito isolve si critical point. Ang question, ang saan pag-solve ng critical point? Balik na punta sa definition sa critical point. Kasi gisulti dito sa critical point. Ang point, matawag na critical point, pag once ang derivative ni mo ditong nga function is 0. So, kailangan na ito, kuhaon ang derivative ani, given function na ito. Then, since naa naman tayo mga rules, pwede na nato gamiton si derivative rules, which is kabalo na ta, using the power rule, this is 2x minus 1. Again, we are solving for the critical point, ha? Then, pag makuha na nimo ang derivative niya, i-equate to 0. Kaya again, critical point siya pag 0 or undefined. Kani wala may makapa-undefined ani, kaya wala may denominator. So, wala tay makapa-undefined. Ang 0 lang na So, pangitaw na to ang value. Aning we solve for x. So, applying the addition property of equality, mabalhin na siya dire. That becomes 2x equals to positive 1. And dividing both sides by 2, this becomes 1/2. So, this is now our critical point. So, kung nanatay critical points, nanatay endpoints, pwede na nato mapangita si maximum value. Unsa na to pagpangita? Pwede ta magbuhat og table of values para ma-compare na to. This is our x, this is our y. And we will use the endpoints og ang critical point. Negative 2 ang pinakalasan, sunod 2 diha. So, kailangan nato isolve ang mga y para ma-determine nato asa ang maximum. So, we substitute x dito sa given function na to diha. So, substituting -2 at x equals to -2, may mo siyang -2 squared minus 2, which is pila man na? 4 minus 2. That's 2. Sige daw. Again, kung if ever na mo'y makita nga mali sa kong pagkasolve, please inform me, ha? Sige daw. -2 -2 squared, that's 4. Minus 2, minus -2 di ay tama. Minus daan kay minus mani. Tapos -2 atong x. So kaya mahimo ni siya plus diha. Change the sign and change the operation. So actually this is 6. So 6 day ni dire. So at x equals to 1/2. So substitute na to si 1/2. So that is 1/2 squared minus 1/2. 1/2 squared is 1/4. Minus 1/2. This is actually -1/4. So negative 1/4 ni dire. And lastly, at x equals to 2. Substituting, this is 2 squared minus 2. And this is 4 minus 2, kaya nahimunig 2. So 2. So, based sa ato ang kuan karon table, naara diri si maximum ug si minimum. Since we are asked for the maximum value, asa diri ang maximum value karon? Di ba kani? Morning maximum value. But ang question, find the number that will make it maximum. So ang x atong unknown, dili ang katong 6. Pero kung ang question is find the maximum value, 6 ang answer. Pero find the number man. So ang answer, therefore,
Ang number nga ginapangita is negative 2. Pag dili negative 2, baba pa na sa 6 ang answer. So, mao ning pinakadako nga value nga mahatag. You can try any number from negative 2 to 2, madili negative 2. And square that 1 minus x, ang answer dili gid siya mo tungtong sa 2. Madili gid mo lampas sa 6. So, mao na ang maximum, mao na ang number that will give the maximum value. So, hopefully nakuha ang process. That's one example. So, questions na ipangutana so far? Say none kung wala pa. Hello? Fermented itong x squared minus x. Ang katong x squared minus x depende sa problem. Nanong x squared minus x? Because again, the difference of the number from its squared. Mao na x squared minus x. Nakuha? Okay, sir. Difference man siya of the number. Difference of the number. And it, og yang squared po daw. So, magdepende gyud sa given problem, kumbaga. Okay? Napay pangutana? So far? Say none kung wala na, so I can proceed. None. None so far. Sige. Let's proceed. That's one problem. Another is this one. Katong ingon ako, pinaka-common. The problem states that an open type rectangular box is to be made from one piece of cardboard, 24 centimeter long and 9 centimeter wide by cutting out identical squares from the four corners and turning up the sides. From the volume, find the volume of the largest rectangular box that can be formed. Sige. So, first step, para mas masabtan is you draw. So, na naman tayo drawing. So, nara na, 24, 9, tapos mag-cut kag mga S dere. Ang igamit nga variable niya is S. So, first step, second step na to ana, is katong let S be the side nga i-cut na to. Length na siya, length of the side. Length of the side to be cut. So, that's the second step. Third step, mag-form taog function. So, since we are talking about volume of a box. So, volume is so ganito, length times width times height. Tapos, sa kaning sitwasyon, ang length na to, 24 dapat. Pero, minusan og 2s. Again, nga nung minusan og 2s, kay i-cut man ni diri, i-cut po ni diri. So, ang 24, diri na lang na siya. S man na. So, ang nabilin, 24 minus 2s. That's our length times our width, 9, minusan na pagtapod og 2s. So, kay 9 man na kataas, pero i-cut na to diri si s, cutan po siya s, so ang mabilin 9 minus 2s. And lastly, ang height na to is s. So, nanatay, function. Sunod, so ganitong sunod, ika-fourth step na to, determine the domain. So, unsay domain na to, ani? Unsa ray pwede na to? So, pag mag-cut ka ani, let's say, ang i-cut nimo pwede siya up to asa lang. Magsugod dito sa 0. Meaning pasabutan ng 0, wala tayo gi-cut. Up to asa lang takutob. Pwede ba ta mo lang moabot og 9? Take note na kung mukat ka diri, mukat man pug ka diri sa pikas. Kaduha ka mukat. Let's say mukat kag 2 diha, 2 pud na diha. Pwede ba mag 3? Pwede gyapon, pwede mag 4.
Pwede pa. Pero ang question, pwede ba mag-5? Kaya kung cut kag 5 diya, 10 na, which is 9 lang baya ni kutob diri. So, actually, ang kuan lang ana is tungod dito ra ka sa tunga. So, ang tunga sa 9, that's 4.5. So, therefore, ang atong domain is from 0 to 4.5 lang na kutob. So, ang shortcut ani is actually, kung gusto nimo ang domain ani nga klase nga problem is from 0 to half of the shorter side. So, shorter side na to is 9 man, kaya 4.5 lang. Kaya di na ka pwede mo lampas og 4.5, kaya mag 4.6 ka, duha man ka mag 4.6, mo lampas nag 9, which is 9 lang baya imong side. So, nanata na. Next, after is, kailangan na nato ang unsa. Ang function, kailangan na ta magamit og theorem. By the way, napatoy na bilin diri unsaon gani ni ang volume atong largest man. So atong i-maximize. So para makita na to ang using as ang maximum value is makita nimo sa endpoints na posible sa 0, 4.5 or sa critical point. So kailangan nato pangitaon ika-fifth nato is kailangan nato pangitaon si critical point. Kung saan pagpangita karon kay critical point. So again, to solve for the critical point is set ang derivative sa given function to 0. So ang function nato is kanibaya. That sum product rule. So kuti ka ayo no. So para mas dali actually one option na is ato ning i-simplify. Kung saan nato ni pag-simplify, i-foil sa nato ni. Bag-o ka mag-apply sa mag-apply sa derivative. Kay kuti man ni mag-product rule tataas man kayo. So dito ta, sige. Let's try to answer diri na lang. So we have again our function v of s is equivalent to sa ganito 24 minus ay Diyos ko, nawala pa yun. Okay, 24 minus 2s times 9 minus 2s times s. So kani sa tao na kay 24 times 9. Pila man ang 24 times 9? That's 216. 216. Tapos 24 times 9 na, no? Naputay 24 times 2s. So pila na? Negative 48s. Sunod, kanina po si negative 2s minus 9. So negative 18s. And lastly, negative 2s times negative 2s. That's positive 4s squared. Okay. And take note na pa ni si s. Next, simplifying that one, i-distribute na nato si s. So we have 216s minus 488. Sige, 48. Hindi na lang ning pag-add ani. 48s squared minus 18s squared plus 4s cubed. Okay. Next. Simplify ta. So our function, final function nga naka-expand na, we have 216s minus pila maning 48 og 18. So 48 plus 18, gi-add na to because same sign man sila. 66 s squared plus 4s cubed. So mo na ni atong function karon. Which is mao ni ato ang pangitaag
derivative. Sige daw. So we have here, kung sa'y derivative ani, di ba ka, basta walay exponent, mawala ra si function, mawala lang variable, di ba? Minus power rule. Kani, multiply dito. So that's 100, pila mo na? 132? 132s. And plus, kanina po, multiply dito. That's 12, pila? S squared. So, mao na itong derivative karon. Then, equate na to 0 para makita na to ang, or ma-solve na to ang critical value. So, unsa ang pag-solve aning critical value karon? So, dako, para mas kuan, pwede na to siya i-arrange para mas familiar sa to. Usually, manggod, 12s squared minus 132s plus 216 equals to 0. And take note, so i-arrange lang nako ha, and take note, murag tanan ata ma-divide og 12. Sige daw. Si 132 ba ma-divide og 12? Yeah, that's divisible. While 216 is also divisible by 12. Ata. Oh, is divisible. So, para ma-simplify ni kay dagko mga number, ipang-divide na to og 12 tanan. So, this becomes s squared. So, 132 divided by 12 is 11. So, 11s plus, while ang 216 divided by 12, that's 18 equals to 0. So, mas simple na lang. So, sa buhatan ani, naka-quadratic man eh. So, pwede na ta mag-apply og factoring. So, factoring this one, dari na lang ta sa pikas, we can have s minus, kay minus maning nadari, copy ra maning nadari. Pero kay plus man, pasabot ani, same sign dapat, same dapat nga minus. So, minus duha. So, mangita tag factors ni 18 na pag i-plus 11. Unsay mga pag i-times na to 18, 9 og 3 no. Pag i-plus na to 11 man. So tama ra si 9 and si 3, which is equivalent to 0. And applying the zero property of equality, this is s minus 9 equals to 0 or s minus 3 equals to 0. Then addition property of equality, pwede na nang mabalhin. This becomes s equals to 9, while kani, s is equivalent to 3. And take note that we have a domain na 0 to 4.5. So, ang pwede lang na to answer na adere. So, automatic kaning s nga 9 is a rejected solution because wala siya na belong sa atong interval. But si s equals to 3, mao ni atong ginapangita. Kung sa'y pasabot anak karon, meaning, kung mobalik ta sa itong problem, s equals to 3 ta ha. Okay. Kung mobalik ta diri sa itong problem, meaning, ang ginapangita di ay ani, dapat is 3. Sa pasabot, dapat 3 na diha ang ikat, 3. Pero, sorry, wala pa dito nahuman. Sir, dili. Oh, sorry. Asa na to? Wala pa tato nahuman, guys. Nadiretso na ako. Anyway, asa ha? Ay, isa. May lag na apat to, wala na. Manong 2 gani asa? Katong factor sa 18, 9 and 2. Tama day, 9 and 2. 9 and 3 na naman akong kuhan. Ay, sa daw. Kung 9 and 2, sige, tama. Kung 9 and 2 ta, may 11, tama. 9 and 2 dapat. Sorry. So, 9 and 2, salamat sa pag-correct. 9 and 2,
So, by the way, wala pa ta nahumanday ani. Kay ang atong napangita pa lang is the critical point. Di ba? Critical point pa lang man eh. And ang sunod nga step pag makita na nimong critical point, kato ng table of values para makita nimo asa ang maximum value. Again, ang maximum value occurs asa sa endpoints nimo nga 0 o 4.5 or sa imong critical point na to. Wala na may labot si 9. So kailangan sa nimo ipang substitute. Ang question again, asa i-substitute? Dito sa imo ang given function. Kaning b of s. Pwede diri sa taas, pwede po diri sa baba. Basta b of s. But preferably, dito sa taas kay mas dali. So, i-substitute nato si 0. Kung i-substitute si 0 diri, klaro na kaayo nga kung s nato is 0, ang diri, isa ha, murag ay nagsuroy-suroy nga. Again, kung s na to is 0, there is a first kaniha kani. Diri ta bantay. Again, ay kon i-rewrite na lang nato. Ang function nato is b of s is equivalent to, excuse sa kadali kay destructive mo itong isa. So ha? Sige. Oh, mali ako nga. Ang good siya ay. Ano man ang naay kuan. Anyway, na floating na kuan. So pato. So balik sa table of values, so sa atong function is kani, recall nga 24 minus s 9 minus s times s. Mao na atong function, original function. Pwede ta diri mag-substitute para mas dali. Kung pulihan nato ning 0 ning s diri, 0 na tanan. Do you agree? Mo 0 na siya because kung 0 multiplied to any value is always 0 man. So 0 na diya. What about 4.5? Sorry, 2s day nino. 2s na diri, 2s. Okay. Kaning 4.5 pod kung i-substitute nato diri kay 2s. Kung ang s nato is 5, 4.5 times 2 that's 9. 9 minus 9 mo 0. So mo 0 na po ni diri. Kung mo 0 ning 9 minus 2s, 0 na tanan. So 0 po ni diri. So unsa ang sa 2? So v of 2 ta. So that is 24 minus 2s, 2 times 2, that's 4. 9 minus 2s, another 4 times 4. So this is 20 times 5 plus 4. Pila namang 20 squared. 20 times 20 actually. That's 400. Tama ba? Oh, sorry. 20 times. Check daw kung ako'y namali. Dili ni 4 ay sorry. This is 2. Gana na kong sami ay. Sige. This is 2. Kanina 4 ni kay 2s man eh. Pero kani s man. So 2 lang. So we have 20 times 5. That's 100 times 2. That's 200. So balikan na to ang question. Unsa ba ang question? Ang side or ang volume? So 200 ni diri. So klaro kaayo nga ang maximum nato is naa diri. But balikan nato tong question. Unsay pangutana? Ang pangutana sa tong problem, find the volume. So dili tong side atong
gina to diri pangita, which is ang volume. So therefore, atong answer ato, atong volume, which is 200. 200 ang unit na lang, centimeter cube. Mo ni ang answer. So, ing anaon pag-answer og ing ani nga klase nga problem. Question. Clarification. Before ta mo proceed to another problem. And ing ani pod inyong buhaton nga problem para sa inyong PT. Ingani nga klase. Kani nga lesson na to karon. Diri mo magbase. Pangutan na daw. Question so far? If none, please say none. So I can None. proceed. Okay, none. Okay, next. Palisod-palisod na ang problem, no? So ang katong first ay kaya pa kaayo. Ang second na ang kuan. Natingala lang gyud ko kay nganong na ay nagadagandagan na person. So, okay, direta. So, next example kanin is the challenge. Determine the dimension of the right cylinder of greatest volume that can be inscribed in a right circular cone of a radius 6 cm and height 9 cm. So we have here the problem nga naatay isa ka cone tapos sudlan siya og right circular cylinder. Tapos ang nahibal-an lang nga dimension is dimension sa ato ang cone nga naa siya 6 inch nga 6 inch dili ni inch dapat centimeter dili sila consistent sa kuan. Anyway, inch na lang nato. 6 inches ang iyang radius tapos 9 inches ang iyang kani inches na lang ni. 9 inches ang iyang height. Mao to naibalaan, but ang question is unsa kaya ang height sa cylinder o sa radius sa imong cylinder dapat kani maximum. Maximize ato ang volume. So another optimization problem. So to solve that, let's follow the step na lang po. So ang first step again is na atay drawing. So okay na ang drawing. Second step, kailangan nato magleta og variable. So sa dire, dilat nato ang h mo tong height of the cylinder, r be the radius of the cylinder. Na. So second, na tong second. Ang third, kailangan nato og function. So using the formula sa cylinder, ang formula sa cylinder unsa man? Pi r squared height. So kung magbuhat tag function, dapat isa lang ka variable. It's either mag-r ta or mag-h. So kung mag-r atong i-focus, dapat ilisdan ni si h. Or kung si h atong i-focus, ilisdan dapat si r. Pero sa diri nga situation, mas dali ilisdan nato si h. Kay h lang man siya kaysa kay r, naka r squared man. So as is na lang nato si r. So pi r squared ilisdan nato si h. Ang pangutana unsay iilis nato kay h. Ang iilis ani kay h magdepende diri sa given na pod. If you can see sa diagram, maka-form na siya similar triangle. Natay isa ka triangle nga kani
first triangle, ang second triangle kaning dako dire. Kana. So second triangle na. So natay similar triangle. So recall tong similar triangles ninyo sa grade 9. And you learned sa grade 9 na pag similar ang triangle, ang ratio sa corresponding side equal. Pasabot, ang kani nga side divided by katong taas sa taas nga triangle equal ra na sa kaning nga side sa triangle o kana nga side. Or kung masing asa nga part, corresponding part. So let's say kaning dirita nga part, gamito nato ni 6 divided by unsang corresponding part niya. Kani man ang dako nga triangle. Atong kaning sige. Ibulago nato ang triangle ha. Natay gamay nga triangle ug natay atong dako nga triangle. Mao nitong 6, mao ning 9. Mao ning H, mao ning R. So ang question, ang R na to is kani day dili day ni R. Ang H kani. Ang kani atong question diri to diri. Unsa na diha? Take note nga 6 ni siya tapos R ni diha. So therefore ang nabilin 6 minus R. So natay 6 minus R og kani. So mag-ratio in proportion na lang ta. 6 kani divided by 6 minus R, which is kani. Kanina kani akong gilinginan nga part. Kaya mukat na lang no. Again ha. Balikon ako ha. Ang triangle nga gamay kanina kani og kani. Mo nang H na dire. Ang triangle nga dako kanina kani kana. So morning 6, morning 9. So ang dire kaninang apart kani padulong diha. Kabaluta nga kani padulong dire 6. Tapos kani padulong diha R. So ang 6 bawasan lang nimog R mo na ning dire nabilin mo ng 6 minus R na diha. So nanatay ratio in proportion nga 6 over 6 minus R equals 9 over H. Ang 6 corresponding niya 6 minus R. Ang 9 corresponding niya is H man. Then we have to isolate H. So cross multiply ta dito. Bali i-cambio lang nato. Si H diha isa ka tapos ibaba si 6. Tapos kanipod isa ka na lang pud sa taas. So we have 6 minus R. So simplifying, H is equivalent to, distribute na to si 9. That's 36. No. Tama. 9 times 6? 54? Minus 9R over 6. So divide both sides by 6 tanan, balik tag 9 minus 3 halves R. 54 divide 6, 9. 9 over 6, that's 3 halves. So mao ni atong H. Mao ni karon atong ipuli dito sa atong equation ganina. Unsa ganito? Volume is equivalent to pi R squared H. So V of R is equivalent to pi R squared times 9 minus 3 halves R. Kay mao man ni atong H. Gipulihan lang nato si H dira. So mao na atong function karon. So atong i-distribute, finally we have VR is equivalent to
9 pi r squared. Distribute lang nato si pi r squared. Pasulod. Minus three halves pi r cube. So, mo na ni final na to nga function. So, na-challenge lang din siya kay dili diretso kailangan pa ta magamit ng similarity. So, basta mauna ni atong function. So, ang next step ani na natay function, kailangan na nato siya pangitaag critical point. By the way, atong ikuan is maximize nato ni si volume, no? Dapat maximize. Third step pa lang man ni, no? Ang fourth step nato karon is ang interval from 0 to ang radius nato. Kung sa interval nato ani radius. Ang radius is dapat dili mo lampas og 6 kay diri baya agikan. 6 ra ang pinaka maximum kay isulod man siya sa code. So 0 to 6 ra ta kutob. Again, depende sa radius sa imong sudlanan man. Cylinder, anong cone man nato is, radius niya is 6 cm. Ang isulo, dili dapat nilampas sa 6. Kay 6 ra gani ang sudlanan, no? So, maximize dapat 0 to 6. Okay? So, next step na to is mag-differentiate na ta. Sige. Gamit na po tag board. Ang problema, clear ka. Okay, sugot na. Again, ang atong function is v of r is equivalent to 9 pi r squared minus 3 halves pi r cubed. So, muna ito ang function. So, sa atong function, kailangan nato pangitaan ang derivative niya. And kaning 3 pi is actually a constant, so apply tag constant multiple rule, which is i-multiply lang sa exponent, may mo siyang 18 pi r na lang, kay minusan manig 1, si 2. Minus, again, natay constant nga 3 halves pi, tapos natay 3 diri, mahimo siya 3 times 3 halves, that's 9 halves pi r squared na lang kay 3 minus 1. So, mao ni ato ang derivative, which is para makuha na to ang critical point, equal na to 0. Then, para ma-solve na po ni siya, pwede ta mag-apply sa common nila, factoring. Or pwede ta para mo simplify, pwede ta mag-multiply og 2. Kaya naman ito yung denominator, no? Multiply tag 2 tanan para mas mo simplify siya. So, multiplying this with 2, mahimo siya 36 pi r minus 18 man eh. Multiply ang 2, no? Ang 9, multiply ang 2, ma-18 divided by 2, 9 lang. Pi r squared equals to 0. Tapos, pwede sila tanan ma-divide og 9 para mas mo simplify pa yun. So, may mo siya 4 pi r minus pi r squared equals to 0. So, pwede na tayo mag-apply og factoring. Factoring pi r, kay pareha man sila na pi r. So, this is pila. 4 na lang dire minus r. Sige daw, basig na na po ko isami. Paki-check daw. 36 36
pi r squared 4 pi. Okay. So after ani, apply ta og zero product property. That's pi r equals to 0 ug 4 minus r equals to 0. So dividing both sides by pi. So r na to dire is 0 ug dire ang i-transfer na lang nako sing addition property of equality si r na lang. So 4 equals to r. Therefore r equals to 4. So consider our domain sa ganito from 0 to 6. Our domain is 0 to 6. So therefore kaning duha na belong sa 0 to 6. So appear sila duha. Critical points na sila. And so nanatay critical points, buhat na lang taog table of values. So table of values na to x, y, endpoints 0 ug 6. Ang critical point 0, so di pwede na. So meaning there is a 0 critical point siya at the same time endpoint po siya. Ug 4. Then substitution na lang. Asa i-substitute dito sa original dire. Kana. No, dili day ni x, r day ni r of v. V of r. So kung 0 ang dire, mo 0 si r, mo 0 na tanan. So 0 ni. Kay 0 cube 0. Dire po 0 man po ni r squared. What about kung 6? Dari na lang ta. At r equals to 0. So mahimo siya 9 pi times 0 squared minus 3 halves pi times 0 cube. So mo 0 na yun ni. Next. At r equals to 4. So 9 pi times 4 squared minus 3 halves pi times 4 cube. So pila man eh. So 4 squared, that's 16. Times 9, that's 144. 144 pi. Minus kani. 4 cube, 4 exponent 3 is 64. Times 3 divided by 2. Times 3 halves man. So times 3 divided by 2, that's 96. Minus by the way, minus 96 pi. So pila man ang 144 minus 96? That's 48 pi. So 48 pi na diha. And lastly, at r equals to 6. So pila man na? 9 pi times 6 squared minus 3 halves pi times 6 cube. Sige. We have here 6 squared. Ang 6 squared na to is 36 times 9. Six squared na to is 36 times 9. 36 times 9 is 324 pi minus 6 cube. 6 exponent 3, that's 216 times 3 divide 2, that's 324 gyapon pi, which is 0. So 0 ni. So clearly sa ato ang table of values na adere ang maximum. So balik ta sa ato ang question. Unsa ba ang question? Ang radius ba or ang volume? So ato ang balikan ato ang pangutana. So based sa question dere, determine the dimension man. So when you say dimension, radius ug height. So na natay radius, which is pila ganitong radius na to? 4.
So kung naatay radius nga 4, unsa ang height karon? No, sorry. Ang radius nato is 4, pila ang height? So asa ta mangita atong sa height? Balikan to natong ato atong i-substitute. Nawala na noon. Asa naman to atong i-substitute? Sige. Na-erase na nako, no? Anyway, recall na lang nato. Recall ganitong kuan, kato ganing 6 over 6 minus r equals 9 over h. Katong triangle na to, pwede nato to substitutean diri. Substitute na lang nato si r nga 4. So 6 minus 4 equals 9 over h. Tapos 6 over 2 equals 9 over h. Dito, sumahimo na siya 6h. So dito po sa pikas 18. So dividing both sides by 6, h na to is 3. So nantay 3. So mao na karon atong dimension. So you can now conclude that the dimension of the right circular cylinder of greatest volume must be 4 in radius and 3 in height. So depende kung unsa nga unit. Kani inconsistent lang ang unit niya. So let's say na lang centimeter. Centimeter ni centimeter po na. So ana ang pag-solve ana. So I hope naka-follow. That ends our discussion sa optimization problem. Thank you and see you next session.